दोस्तों, इस वक्त यहूदी धर्म की गिनती हमारी दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है। यहूदी एक ऐसा धर्म है कि जिसको फॉलो करने वाले लोग अपना रिश्ता सीधे तौर पर ऊपर जाकर आज से लगभग 4000 साल पहले गुजरने वाले एक पैगंबर यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। आपको बताते चलें कि ये वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। यहूदियों के साथ साथ ईसाइयों और मुसलमानों की तरफ से भी अपना रिश्ता ऊपर जाकर सीधे तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि इन तीनों ही मजहबों को हमारी दुनिया में इब्राहीमी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जाहिर है इन तीनों ही ग्रुप्स की जड़ें ऊपर जाकर किसी न किसी तरह से पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाती हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया के अलग अलग इलाकों में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यहूदी आबाद हैं और ये सारे के सारे लोग अपने आप को यहूदी यानी ज्यूश के नाम से कंसीडर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जैसा कि मुसलमान इनको बनी इसराइल का नाम भी देते हैं। मगर दोस्तों, सच्चाई वो नहीं है कि जो हमको ऊपरी तौर पर नजर आती है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह यहूदी धर्म में भी इस वक्त इतने ज़्यादा फ़िरके यानी ग्रुप बन चुके हैं कि जिनको समझना भी एक मुश्किल काम है। दुनिया के दूसरे ज़्यादातर धर्मों की तरह ही यहूदी धर्म में न सिर्फ बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं, बल्कि ये फ़िरके आपस में कई तरह से अलग हैं। इवन कुछ ग्रुप तो यहूदियों के ही कुछ दूसरे ग्रुप से हद से ज़्यादा बैर भी रखते हैं और इसी बैर रखने की वजह से ये उन लोगों को यहूदी भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहूदियों के सारे फ़िरकों यानी ग्रुप से मिलवाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर यहूदी धर्म में कितने फ़िरके हैं और इनमें आपस में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, यहूदियों के बड़े बड़े धार्मिक फ़िरकों की बात करने से पहले हम बात करते हैं यहूदियों के नस्ली बड़े बड़े ग्रुप की, क्योंकि जाहिर है धर्म के साथ साथ यहूदी लोग आज के दौर में नस्ली और एरिया के तौर पर भी कई ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। यूँ तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस वक्त यहूदियों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, मगर 3 तरह की नस्लें वो हैं कि जिनके मानने वालों की तादाद इस वक्त पूरी दुनिया में आबाद यहूदियों की 95% बैठती है। यानी ये तीनों ही ग्रुप यहूदियों के नस्ली तौर पर सबसे बड़े ग्रुप हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है उसको अश्केनाज़ी यहूद के नाम से जाना जाता है। ये वो यहूदी हैं कि जो रोमन एम्पायर के दौर में यानी रोमन सल्तनत के दौर में ईसाई बादशाहों के जुल्म सितम से परेशान होकर जर्मनी और इस जैसे बहुत सारे इलाकों में जाकर आबाद हो गए थे। यूरोप के आज़ाद ख्याल में एक लंबे वक्त तक अपनी ज़िंदगी गुजारने की वजह से ये लोग हद से ज़्यादा आज़ाद ख्याल हो गए हैं, यानी धार्मिक मामले में ये लोग ज़्यादा कट्टर नहीं होते हैं। आज के दौर में हमारी इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मशहूर यहूदियों का ताल्लुक इसी नस्ल से है। अब भले ही अश्केनाज़ी नाम के ये यहूदी पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों का 75% हो, मगर आज से 100 साल पहले तक ये लोग पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों का 92% हुआ करते थे और दुनिया के ज़्यादातर मालो दौलत पर भी इन्हीं का कब्जा था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों को हद से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बावजूद भी अभी तक ये ग्रुप यहूदियों का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप है। अब बात करते हैं यहूदियों के दूसरी नस्ली ग्रुप के बारे में, जिसको सिफारदी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो दुनिया के टोटल यहूदियों की आबादी का लगभग 15% बनता है। आपको बताते चलें, किसी दौर में ये लोग स्पेन के इलाके पर आबाद हुआ करते थे, मगर जब स्पेन से मुसलमानों की सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हुई और रानी इज़ाबेला ने उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो फिर रानी इज़ाबेला ने वहां पर आबाद सभी यहूदियों और मुसलमानों को या तो स्पेन के इलाके से निकाल दिया था, या फिर कत्ल करवा दिया था, या फिर उनको ज़बरदस्ती ईसाई बना लिया था। स्पेन से निकाले जाने के बाद यहूदी लोग सल्तनत उस्मानिया में आकर आबाद हो गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दिनों में उसको बर्बाद करने या फिर ये कहिए कि उसकी बड़ी तेज़ी के साथ जड़ों को खोखला करने में यहूदियों के इस नस्ली ग्रुप का बड़ा हाथ था। बात करें अब अगर यहूदियों के तीसरी नस्ली ग्रुप के बारे में, तो आपको बताते चलें कि उसको मिज़राही के नाम से जाना जाता है, जो मिडिल ईस्ट की अरबियन कंट्रीज़ के साथ साथ वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थे यहूदियों के नस्ली ग्रुप। अब बात करते हैं यहूदियों के धर्म के फ़िरकों के बारे में, यानी यहूदी धर्म में कितने ग्रुप हैं। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में यहूदी धर्म में वक्त वक्त पर सैकड़ों फ़िरके बने और वक्त के साथ साथ वो सभी फ़िरके ख़त्म भी होते चले गए, जबकि कुछ ऐसे भी थे कि जो सैकड़ों साल पहले कायम हुए थे मगर आज भी अपना वजूद कायम रखने में कामयाब हैं।
پھر بھی اگر بات کریں کرنٹ سینیریو کی تو اس وقت پورا یہودی دھرم 4 بڑے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہے اور دنیا میں موجود ہر یہودی انسان کا رشتہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک گروپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے گروپ یعنی فرقے کا نام حریدی ہے، جس کو یورپ کے علاقے میں الٹرا آرتھوڈاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو یہ یہودیوں کا سب سے کٹر فرقہ مانا جاتا ہے۔ اس کو فالو کرنے والے لوگ نہ تو ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ ہی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری طرح کی کسی ٹیکنالوجی میں انوالو رہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ بالکل آرگینک یعنی اوریجنل ہیں اور ان میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ خالص یعنی آرگینک رکھنے کے لیے اپنے گروپ سے باہر کبھی بھی شادی بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی شادیاں بھی اپنے ہی گروپ میں ہوتی ہیں۔ حریدی فرقے کے مرد اور عورتیں ایک خاص قسم کا کپڑا پہنتے ہیں جو ان کی پہچان بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے کچھ دوسرے فرقوں کی طرح یہ لوگ فوج میں بھی نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ملک کی حفاظت ان کے یہاں پر اتنی ضروری نہیں ہے کہ جتنی دین کی حفاظت ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ اپنے دین کی ترقی کے لیے ہی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے دوسرے فرقے کے بارے میں۔ یہودیوں کے دوسرے بڑے فرقے کو داتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پہلے والے گروپ سے تھوڑے کم کٹر ہوتے ہیں۔ اس گروپ کو آپ میں سے بہت سارے لوگ زیونزم کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک اپنے دیش کی حفاظت اور اپنے دیش کی ترقی کے لیے کوشش کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اپنے مذہب کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کے لوگ نہ صرف ہمیشہ اپنے ملک کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی رہتے ہیں، بلکہ اس گروپ کے زیادہ تر نوجوان لوگ اپنے دیش یعنی اسرائیل کی فوج میں بھی بھرتی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں۔ ایون آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس گروپ کے بہت سارے لوگ ہماری دنیا کی بھی بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے تیسرے فرقے کو میسورٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جس میں ابھی تک بہت ساری چینجز بھی کی جا چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ریفارم یہودی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آباد یہودیوں کے حساب سے اس گروپ کی آبادی لگ بھگ 29% بیٹھتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گروپ کے لوگ اپنے ٹریڈیشن کو تو بھرپور طریقے سے فالو کرتے ہیں، مگر ہاں اپنے مذہب کو لے کر زیادہ سخت نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں یاد رہے کہ اس طرح کے تمام کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ جن کھانوں کو یہودی دھرم میں منع کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے ٹریڈیشنل کپڑوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، مگر ہاں خاص موقعوں پر، ورنہ تو عام طور پر یہ لوگ عام کپڑوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اپنی کمیونٹی کے باہر یعنی اپنے گروپ سے باہر بھی شادیاں کر لیتے ہیں۔ بات کریں اب اگر یہودیوں کے چوتھے فرقے کے بارے میں، تو یہ وہ ہے کہ جو آبادی کے حساب سے یہودیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے اور اس کو ہیلونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ گروپ ہے کہ جس کو فالو کرنے والے لوگ اس وقت امریکہ اور اس جیسی دوسری یورپین کنٹریز میں آباد ہیں۔ ایسی کنٹریز میں آباد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ حد سے زیادہ آزاد خیال ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے اپنے دھارمک معاملوں میں بہت کم ہی انوالومنٹ دیکھی جاتی ہے۔ خاص طور سے یہ لوگ کسی بڑے تہوار کے موقع پر ہی اپنی دھارمک چیزوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جس میں مذہب سے زیادہ قوم پرستی پر دھیان دیا جاتا ہے۔ یہ سبھی لوگ ایک اسرائیلی ریاست پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ اسی کی ترقی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ان بڑے بڑے فرقوں کے علاوہ بھی یہودی دھرم میں کئی الگ الگ طرح کی ڈویژن پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ربانی یہودی اور غیر ربانی یہودی، قبالہ جادو پر یقین رکھنے والے یہودی، سائنس پر یقین رکھنے والے یہودی، خدا پر یقین رکھنے والے یہودی اور خدا پر یقین نہ رکھنے والے یہودی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، کچھ فرقے تو ایسے ہیں کہ جن کو یہودی لوگ ہی اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی یہودیوں کے اکارڈنگ وہ لوگ یہودی نہیں ہیں، جیسا کہ سامری فرقہ۔ سامری ایک ایسا یہودی فرقہ ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی اولادوں میں سے ہیں، جو پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار ملک شام کے ہی علاقے میں آباد ہیں۔ مگر دوستو یہودی لوگ ان کو یہودی نہیں مانتے ہیں۔ ان کے مطابق ان لوگوں کی نہ صرف نسل الگ ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ مذہب بھی الگ ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔